नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को पवित्र अक्षय तृतीयार अनेक अनेक अभिनंदन। दर्शक बंधु आशा करुच्ची माँ लक्ष्मी आपण मैंने आज निज घरे बहुत सारा पूजार आयोजन करेंगे एवं निजर आवश्यक मुताबक घर को नुआ जिनिस तो निश्चय किणिक आनी। एवं दर्शक बंधु जदि आज सुना किणी आणुचंती एहाकू प्रथमे माँ लक्ष्मी को समर्पण करंतु, पूजा करंतु, किछि समय माँ को पाखरे रखिबा पई दियंतु, तापरे निजे पिंधंतु। आज जदि संध्या समय घरर एही जगार गोटे दीप जाली दियंती तेबे आपणकर धन जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन हवाको जीव। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु यही अक्षय तृतीयार एक पवित्र दीपर विषय आज आज आपण मानक भिडियो कहबी, तेणु भिडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। प्रथम भिडियो मो चैनल एक एमिति वीडियो पड़ी जहाँकि घरर तीनोटी जगार दीप जालिबा कहुई, जहाँ आज आपण मैंने ऑलरेडी देखि सारे। जदि आपण मैंने देखी ना थरुटे जाई चैनल को विजिट करंतु, किंतु आज आपण को कहूची गोटाए दीप आज दिन में किछि करंतु किंबा न करंतु एही दीपटी जालंतु, बहुत सारा पुण्य प्राप्त करेंगे। घरर सबु नकारात्मक ऊर्जार शेष निश्चय हब। थरुटे एही दीप को निज घरे जाली करी देखंतु। आगुरु मोर प्रिय दर्शक मानक अनुरोध करुच्ची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु पवित्र अक्षय तृतीया रे आमे जहाँ भी करूचे ताहा अक्षय होई रहिबो। जदि आपण माने दान धर्म किछि करिबा पई जोगाड़ करिनाहांती निश्चय करंतु। ब्राह्मण को किंबा असहाय व्यक्ति को आजिर दिन में दान धर्म किछि ना किछि तो निश्चय करंतु। पूजा न करंतु पछे किंतु कहार मन को संतुष्ट करंतु। आजिर दिन में बहुत पुण्य प्राप्त करिवे एवं एही दान धर्म निज घरर झियो बहु किंबा भौणी हाथ में करंतु। यह बहुत सारा पुण्य प्राप्त हब, कारण घरर झियो बहु होउचंती लक्ष्मी स्वरूपा। घरर झियो बहु को लक्ष्मी बोली कहा जाए। तांको हाथ में दान दियंतु, सही दान आहुरी बढ़ी बढ़ी जीव। एबे दर्शक बंधु एही अक्षय तृतीया रे हलदिया सरिष गोमती चक्र तो घर को निश्चय आणंतु। किछि माटीर जिनस भी नहीं करि आणंतु एवं तुला भी नहीं करे आणंतु। यह बहुत पुण्य प्राप्त करिवो। आजिर दिन रे एही सब किनिबा श्रेष्ठ मन करा जाए। एबे दर्शक बंधु आजिर दिन में गोटे पवित्र दीप आज आपण मानक कहूची, जहाँकि आपणको एबे दर्शक बंधु आजिर दिन में आपण लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे जदि एही पवित्र दीपटी जाली दियंती आपण 100 गुणा पुण्य फल प्राप्त करेंगे। ता सहित जदि मंदिर को जिबे एही दीपटी निश्चय जाली दियंतु। जदि लक्ष्मी नारायण रामंकर मंदिर होइतिबो, कृष्णंकर मंदिर होइतिबो, तेबे एही दीप तो आपण को 100 गुणा पुण्य फल प्राप्त करिवो। दर्शक बंधु एही दीप घरर उत्तर पूर्व दिगरे आपण मानकु लगाइबार अछि। एमितिरे उत्तर पूर्व दिगरे तो आपण निजर ठाकुर घर निश्चय रखिथिबे। सेही ठाकुर घर पाखरे लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे एही दीपटी जालिबे। प्रथमे आपण को गोटे माटीर दीप नेबार अछि। सेथिरे आपण को हळदी को भल भाबरे गोली दबार अछि एवं सेही दीपर चारिपटे आपण माने सिंदूर रे चारिपटे टीका लगाइबे, जहाँकि सुंदर देखा जिवो। एवं सेही हळदी वाला दीपरे आपण प्रस्तुत करिदेबे गोटाए दीप, जहाँकि तुलसीर सुखिला काठी। तुलसीर सुखिला काठी रे आपण को सलिता लगाई करी दीप प्रस्तुत करिबार अछि। सेठिरे किछि घियो शुद्ध घियो जाली देबे। एहाकू आपण मानकू लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे लक्ष्मी नारायण गायत्री मंत्र को जप करी जाली देबार अछि। मन रखंतु दीपटी 2 सेकेंड पई जळु पछे एहा बहुत पुण्य फल प्राप्त करिवो। जदि मंदिर को जाउछंती एही दीप तो निश्चय जाली दियंतु। दर्शक बंधु एही दीप आपणक जीवन रे बहुत बड़ चमत्कारिता नहीं आसीबो। थरुटे एही दीप को आज निज घरे तैयारी करी जाली दियंतु। एही सुजोग को जमा भी हाथ छड़ा करंतु नाही। आजिर दिन में घरर मुख्य द्वार रे रंगोली तो निश्चय आंकी दियंतु। माँ लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय अटे एवं जदि सुना किणुचंती यह तो आपन को बहुत पुण्य फल प्राप्त कराइबो। यह बहुत भल अटे। जदि आजिर दिन में सुना किणा जाए किंबा रूपा किणा जाए माँ लक्ष्मी आशीर्वाद मिले बोली कहा जाए। नचेत आपण माने हळदिया सोरिष भी किणी दियंतु। यह बहुत भल अटे। हळदिया सोरिष को जदि किणुचंती लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे किछि समय रखिबा दियंतु, जेमिति कि 15 मिनिट खंडे।
ସେହି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ହାତରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେହି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ଘରର ଚାରିପଟେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହିଥାକ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ, ଘରର ଚାରିପଟେ, ନିଜ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର, ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘର, ବେଡରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ଏହାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ସେହି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ଝାଡୁ କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆଜି ଘରେ କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଟିକେ ନିଜ ଘରର ଚାରିପଟେ ଫିଙ୍ଗିବା ତ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଶୁଭ ଦିନ ଯାହାକି ନବରାତ୍ରି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଦୀପାବଳି, ଧନତେରସ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି। ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ଦୀପଟିଏ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲିଟିଏ ପକା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମମାନ ଆଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପରି ହୋଇଥାଏ। ମା ବହୁତ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର, ସାଜ ସଜେଇ ସଫା ସୁତରା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ରହିକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହି ପୂଜା କରିବେ। ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣମାନେ ତ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିବେ। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ପୂର୍ବ ପଟେ ମୁହଁ କରି ଯେଉଁଠି ପାଣି ରଖୁଥିବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ପୂର୍ବ ପଟେ ମୁହଁ କରି ଜାଳିଦେବେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନଟିଏ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ ଏହି ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘର ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସେହି ପୂଜା ଘର ହିଁ ଗୋଟାଏ ମାଟିର ଦୀପ ଜାଳିଦେବେ। ସେଠି କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପଟିରେ ତିନୋଟି ଦୀପ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଲାପର ଅଗରବତୀ କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ଧୂପ ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜେ ବି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ, ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ମା ଏକୁଟିଆ ପୂଜା ପାଇଲେ ମାଙ୍କୁ ଦୁବ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏକ ପୋଟଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଟଳି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସେହି ପୋଟଳିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଘରେ ରାଗ ରୁଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।